କରିବା ଯାଉଛି ସରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରି ଦୁନିଆରେ ଏତେ ଫ୍ରଡ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମମି 5 ବର୍ଷ ରିଲେସନରେ ରହିକି ବି ଏବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରେ ବାହା ହେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହଜବେଣ୍ଡ ମତେ ଧୋକା ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହ ରିଲେସନରେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ବି ରାତି 1-2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଦେଲି ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ମୋର ବଡ ଭୁଲ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ତୋ ସବୁ ରହିପାରିବିନି ଆଉ डिवोर्स अरे यार वो बहुत कष्ट सही यार छुट्ट बड़ू मम्मी बहुत कष्ट करी मो तीन को बहुत बड़ कर भावुन एमती बहुत समस्ते बुझेले समस्ते बुझे सारे सतरे बुझुना छुट्टी 10 दिन आसिकी झगड़ा खाली झगड़ा चलती वो ऑफिस भी जाई पारे ताको भाई भी पूछेबे कौन अरे सी एते दिन आसती मो सहित टाइम स्पेंड भी करना आउ थे लोक भाई आसिक नहीं गले मु कहली मु भी जीवी तोते भी मत कहते ते लगुच तोर भाया रिलेसन आम रही पार कौन कर 5 वर्ष रही सब सरला पुणी मैरेज पर किए कौन रही कहीं मत बाहुल कहीं मत बाहुल मुझे क्षमा कर दे मम्मी।